দেখতে পাচ্ছেন এটা নারকেল গাছ তোলা, প্রচুর নারকেল গাছ এখানে। পিছনে রেখে আসলাম, নারকেল গাছের অভাব নেই, সব নারকেল গাছ। এখন আমরা নারকেল খাবো। দেখুন কিভাবে চকলেট বানাচ্ছে, একটা চকলেট ফ্যাক্টরি। এখানে অনেক পথে চকলেট বানিয়ে যে বিক্রি করতেছে নারকেলের, দেখুন সব নারকেলের চকলেট। টোটাল প্যাকেজ নারকেল আইটেম, নারকেল অয়েল, কোকোনাট অয়েল, coconut candy with many taste like durian, panelid, okay, chocolate. Please enjoy with me some, right? Thank you, one. Coconut candy, 5 get one free. Please come in and try it. Okay, let me take for you. Yeah, coconut candy no. Well. Yeah. Dạ cô nói cái đi ăn đâu cũng được. Lên trên đây vào kìa. Dạ không thì file nó sẽ đọc câu qua. Dạ ít như file cái con mọc thủy. Dạ trên đây vào. Dạ inside right paper you can. This paper? Yes. Yeah? Yeah, you can eat. It's the rice paper we can eat. Yeah, you can You eat open the rice paper and it's the rice paper inside. Coconut durian. Yes, only coconut peanut here. Dạ trên đây vào here. Dạ you buy file cái one more free. Em đây bà. Yeah. দেখুন সাপের তেল, Mam. Żeby się teraz trochę kolek. Zo, wat een heel steeds slang heen. Best koud. Bৃষ্টি হচ্ছে।
দেখতে পাচ্ছেন ছিল হঠাৎ করে বৃষ্টি নামছে, দেখুন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে ভিয়েতনামে। লাঞ্চ করবো আমরা দুপুরে।